ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে কি ভাবছেন রাজ্য? আগামী 17 জুলাইয়ের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে রাজ্যকে, নির্দেশ হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের। নির্বাচন না হলে ছাত্র ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ। রেজিস্ট্রারের অনুমতি ছাড়া ইউনিয়ন রুম খোলা যাবে না। উল্লেখ্য, মামলাকারীদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না, তবে ইউনিয়ন রুম খোলা থাকে। ইউনিয়নের নাম করে টাকা তোলা হচ্ছে। সে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজ কলকাতা হাইকোর্টের রায়, কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে তা 17 জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যকে স্পষ্ট করতে হবে। आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।